Lamsugo Swragchati ni Kokborok Koktwma o Angnor ni logi tongo urmi de Burma tabuk sejorani Koktwma rongkha. Tini December tali sidok Shalmari Fashalo Rajakhor Agartalani Bulagiri Ashram Gana Amsayo Puroni Bombay Loajijak Swragchati Agartala Shrestha Tripura Tangbatang Khlaijaka Swragchati Bharat Abhijan tabuk lukurok ni thani kaisa soba haise engi thangsuo abono lama funuknai engkha baithangni haktoni mantri bokrok Narendra Modi Fashalo Rajakhor Agartalani Bulagiri Ashram Gana Amsayo Agartala Puroni Bombay Loajijak Swragchati Agartala Shrestha Tripura o manjagai okok shaka hastani mantri okra yakso Jisnu Debormon Bote Bushaka Mantri Bokrokni Saitong Mumbai haste gnangai Swragchati Bharat Abhijan tini kaisa chobani mangnakha Yakshi bodolongno yakshi shurai hastani mantri okra yakso shaka Gobangma thungrung bodol subairenai baikhrubrenai hinaino soba khlaio fiaba BJP thakjak Tripura snamnani bagai soba khlaio O shalo hastani mantri okra yaksoni logibo o ongkhormungo manjakha MLA Dr. Dilip Dasno khobai amsaini corporator rok Khusra thai klayo buskangni December talni sisar shalmariwo haktordi mantri bokrok Narendra Modi Hasteo final kitingai Agartala Puronigom 13 Nisimi 17 December Jora Puro Amsayo Shabsutra Kleinani Tangbatang Yagonakha Hastani Mantri Okra Yakso Mantri Shobani Adongrok MLA no Khobai Corporator Rok O Shamungotango Manjak Faibekya প্রধানমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় স্বচ্ছ ভারত একটা আন্দোলন হয়ে গেছে সেটা কিন্তু আর প্রোগ্রাম নেই সারা ভারতবর্ষেই যান আপনারা দেখবেন শহরগুলি গ্রামগুলি একটু পরিষ্কার হয়ে গেছে আগের থেকে অনেক পরিষ্কার হয়ে গেছে এবং আমরা যখন প্রথম স্বচ্ছ ভারত বলে উনি আমাদেরকে আহ্বান করেছিলেন ভারতবর্ষের মানুষ বলেছিলেন এটা কী কিন্তু আজকে স্বচ্ছ ভারত একটা অভিযান বা একটা আন্দোলন কীভাবে করতে হয় মানুষকে নিয়ে সমাজকে নিয়ে সেটা প্রধানমন্ত্রী সারা বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে যেমন যোগা ডে একটা আন্দোলনে পরিণত হয়েছে এভাবেই স্বচ্ছ ভারতও একটা আন্দোলনে পরিণত হয়েছে শহরকে পরিষ্কার রাখা এবং উনি আসার আগে ওনাকে আমরা একটা উপহার দিতে চাই ওনার প্রেরণা দিয়ে যে স্বচ্ছ আগরতলা আমরা করবো সব মন্ত্রী MLA নেতা সব আমাদের কার্যকর্তা পাবলিক সব মিলে আমরা আগরতলাকে একদম স্বচ্ছ করে দেব উনি আসার আগে সেটাই আমাদের ইচ্ছা এবং এই আন্দোলনে স্বচ্ছ ভারত আন্দোলনে যেমন সবাই অংশ নেই সেটা আমার আবেদন আজকে কোন জায়গাতে আজকে আমরা ভোলাগিরি আশ্রমে করছি আশ্রম পরিষ্কার থাকার দরকার যতটুকু পারা যায় আমরা পরিষ্কার করে দিচ্ছি আজকে এবং আগামী দিনেও আবার হবে এটা কারণ আন্দোলন তো আর থামে না না ভারতবর্ষকে একটা মহান দেশ বানানোর একটা আন্দোলন একটা রাষ্ট্র শক্তিশালী রাষ্ট্র বানানোর একটা আন্দোলন স্বচ্ছ ভারত কারণ স্বচ্ছতা না থাকলে কিন্তু কীভাবে অসুস্থ হবে লোক ঠিক না আর এছাড়াও শহর এবং গ্রামের চেহারাটা ভালো থাকে না মানুষ বলতে পারে না যে আমার শহর সবচেয়ে ভালো শহর সেটা বলতে পারে না আজকে ভারতবর্ষের সবখানে যান নরেন্দ্র ভাই মোদিজির আহ্বানে প্রত্যেকটি শহরে প্রত্যেকটি গ্রামে ভারতবর্ষে আজকে এই অভিযান চলছে এই আন্দোলন চলছে সুতরাং আন্দোলন করার জন্য ওখানে ঝান্ডা ডান্ডা লাগে এটা না ঝাড়ুও লাগে ঠিক না কাজও করতে হয় আগে আমরা একটা ত্রিপুরার যে একটা কী বলে আইডিয়া ছিল যে যদি আন্দোলন করতে হয় যদি বিপ্লব করতে হয় যদি কী বলে কিছু পরিবর্তন করতে হয় লড়াই লাগে না লড়াই চাই না কাজ চাই ঠিক না মানুষের অংশগ্রহণ চায় সমাজের প্রত্যেক লোকের অংশগ্রহণ হলে সেটা এমনি আন্দোলনে পরিণত হয় যেমন টয়লেট বানানো একটা আন্দোলন হয়ে গেছে ত্রিপুরার যে 2,25,000 ঘর বানানো এটা গৃহ আন্দোলন হচ্ছে গৃহ নির্মাণ আন্দোলন ঠিক না স্বচ্ছ ভারত এটা আন্দোলন হয়ে গেছে পানীয় জল নল সে জল সেটা একটা আন্দোলনে পরিণত হয়েছে সুতরাং আমরা বিশ্বাস করি যে আন্দোলন এইভাবে হয় সমাজকে নিয়ে মানুষকে নিয়ে মা বোনদেরকে নিয়ে আন্দোলন তৈরি হয় অন্য পার্টি যারা ছিল এতদিন ওরা বিশ্বাস করে ঝান্ডা ডান্ডায় আন্দোলন হয় ঝান্ডা ডান্ডা দিয়ে কি বলে ভেঙে দেবো গুড়িয়ে দেবো লড়াই চায় পকেট ভরতে চায় এসব না ঠিক না হ্যাঁ এসব না আমরা কি করি ভারতবর্ষকে সুন্দর করার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যকে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বানানোর জন্য আমরা আন্দোলন করি ঠিক না ভেঙে দেবো গুড়িয়ে দেবো এসব না আমরা বলি আমরা নির্মাণ করব
মানুষকে নিয়ে যা করবো মানুষকে নিয়ে করবো, জনগণকে নিয়ে করবো, মা বোনদেরকে। তিনি 1 ডিসেম্বর তালি সিদক সালমারিও মহান বিজয় দিবস নরিক সাওয়ে ত্রিপুরা ও তমা বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনার সংসাজাকা মহান বিজয় দিবস ফাসালো মহান বিজয় দিবস উংমানি সালনো কিটিंगै हास्यो टमा बांग्लादेश हाफांनि हाई कमिशननि हाबानग पान्डा संसाजाखा महान विजय दिवस उंगमानि सालनो अ सालनि फुंजराव हाई कमिशनारनि याकसुब बांग्लादेशनि बानासुगांथि सावै उलो बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमाननि मांथंगब खुमत्रां रुयै बरम रिलायखा आबुनि लगे लगे थैखोथा थैनाय रग्न खुमत्रां रिवै बरम रेखा बांग्लादेशनि हाई कमिशनारनि याकसु आरिफ मोहम्मद। ধন্যবাদ। আজকের 16 ডিসেম্বর বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবসের এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমি আপনাদের মাধ্যমে সমগ্র ত্রিপুরাবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। 1971 সালের আজকের এই দিনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাংলাদেশ এবং মিত্র বাহিনী কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল এবং এই আত্মসমর্পণের মাধ্যমে 23 বছরের দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং 9 মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি জাতি তাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন একটি দেশ বাংলাদেশ অর্জিত হয়। তো তারপর থেকে প্রতি বছর এই দিনটিকে আমরা বিজয় দিবস হিসেবে পালন করে আসছি এবং আমি অত্যন্ত গর্বিত যে এই বিজয় দিবসের উদযাপন এই ত্রিপুরায় আমরা করতে পেরে, কেননা ত্রিপুরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একটি তীর্থস্থান এবং এই ত্রিপুরার জনগণ থেকে ত্রিপুরার সর্বস্তরের মানুষ তারা মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের শরণার্থীদের আশ্রয় দেয়া থেকে শুরু করে তাদের চিকিৎসা, খাদ্য থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং দেয়া থেকে শুরু করে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছেন। তো আজকের এই দিনে আমি সমগ্র ত্রিপুরাবাসীর যারা অবদান রেখেছেন তাদের প্রতি তাদেরকে আমি গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। আর আজকের এই দিনটিতে আমি বিশেষভাবে স্মরণ করছি আমাদের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, স্মরণ করছি বাংলাদেশের জাতীয় 4 নেতাকে, স্মরণ করছি বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ 30 লক্ষ মানুষকে এবং 2 লক্ষ সম্ভ্রমহারা মা বোনদেরকে। আমরা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ভারতের তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে, তৎকালীন বিজেপি নেতা শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীকে, ভারতের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে, ত্রিপুরার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শচীন্দ্রলাল সিং এর কথা এবং ইন্ডিয়ান আর্মির অবদানের কথা আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। এবং এই দিনে আরও এই বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর যে সদস্যবৃন্দ সরাসরি যুদ্ধ অংশগ্রহণের মাধ্যমে শহীদ হয়েছেন, উৎসর্গ করেছিলেন, আমি তাদেরকেও গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। रिहेबिलिटेशन खुबलुंग सेंटर ने फेक जानाय माने चावै हामै थांनाय रखनो बुरै बदलनि बखातै टेलरनि याक मोबलाया फरसाखा ड्रग्स बाय बाहायके याक कांनाय ड्रग्स सामा बाहायके कातिवै मानाय ड्रग्स न तै बाहायके सिजामुं आवाय खलाय मानाय ओ बाहाय ककबथमा नाहार मुक्तयै टीटी एडिसि हापां याप्रि सेजा टीटी एडिसि हापानि लुआ जिमुंबाय खरक नैचिसा आदावरनो तयै कायसा कमिटि खाजाका 3 डिसेम्बर चिदक सालमारिव खुमुलुंगनि एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग नि हॉल नंबर 2 आरो मानजाका ईएम चित्तरंजन देबरमा सीईओ सीके जमातिया मानजा फाइकिया टीटी एडीसी नि एडवाइजर कैप्टेन रथी आकर्षण रेडी विलेनो मीडिया किसिं शमो मामारिउ जेनि टीटी एडीसी नि मुखाक्ति तायाव जराव खाका हमो यापानु सुंगु आइनाय 21 डिसेम्बर सिनि बिसिकताल चेंगनानि सगां फाहामनो दंलायनाय
aboni bagaibo sini hasteni luku tai TTAD si area ni luku rokno jotono Kokktwma hambai jotoni lukungono katal bisibuni chimi sangmani chimino kaham klayei sini hasteni lukuro TTAD si area ni lukuro jotono kaham kong jotoni lukungono hamari faitong mono biayoi arang tini oraseng kaisa kaham wansukmung kaham nahamung tuyoi sini hasteo tai TTAD si amsayo je drug management tomoni amono tuyoi sum kisa koplam oro press conference sum naru plaine puile ko kha haise sini hasteo tai TTAD si amsayo especially je nukhung ro sarai ro tongo joto nukhung mon sarai ro o sarai ro sini thina sarai ro ni sini bagai se borok sini thinang kangkai borok ni bagai sini wansuk thai tongo borok no seng yak tolnani borok no chubanani biang thangga ke kaham nai lekha polnan phasing babak phasing no guide thengani yak tolnani sini responsibility tomo pia seng tabu tamonukha borong ni babak je rights tomani porinani borong ni imang nukmani babak tongkhano sini amchai rogo drugs belai lomoi tongkha drugs simi bai ngari tong khamung abo solormani je beram ro botongo o solormani beram ro phasing thanglai tongkha drug lomoi tongkha sini dopa digi sigi ligi lagai tongkha awon bagai sung o drug kaisa meni abono sini kasonani poile hangkai kaisa sini barja aboni ulo hangkai je cherai ro drugs nawoi tabu digisigi ligi lagai tongkha borok nobo kaham labo timnani obosini kaisa daito abono timnani hangkai jini rehab center nango jini bisingo aboni bagoi jeng tabu potro potrika nakhai tamono 3800 HIV affected khamnai sum jotono Simon like 3800 3800 abo nokdana gini ni dai kokunglia sabuni nukungo abo thangoi kurungi man sung kisa pano wansoge banya abo nukjago be onglak khok jangai ungai aboni bagoi o wansok no na harino tabu TTAD si hapang tai TTAD si yakarigo state government ni je functionaries tongnai borno tuyei kaisa committee khazakha ngai o committee bo oro chini hapang hasebo TTAD si tai state o je NGOs rok tongmani dokhani bagai sam tongmani borok nobo oro khobjakha poilao ang saran musungo o committee je tongmani committee o chini TTAD si hapang ni chief executive officer Sri C.K. Jamatia bongnai chairman o committee ni je o committee ni bung bijakha drug awareness and regulation committee TTAD si aboni chairman kha Sri C.K. Jamatia
CEO TTADC oro bini ingor berdaka Vice Chairman Captain GS Rathi Advisor to TTADC mono joton norok sini bayo Brand Ambassador Narok Jaka sung agen simino bo oro phaibo tongo Sri Baichung Bhutia Indian Football Legion bo phaibo thangka Members tongo government departments Director Social Welfare Social Education Government of Tripura Director School Education Government of Tripura Superintendent of Police West Tripura Commandant 7th Battalion CRPF Kumulung Abon Muloto Commandant 7th Battalion TSR Kumulung Chief Medical Officer West Tripura our state government Government of Tripura Principal Officer Health Sini TTADC Principal Officer Education TTADC Principal Officer Social Education Social Welfare TTADC Principal Officer Sports and Youth Affairs Obohangkai Jara Tini Government among TTADC functionary Rog Bishingo Member Society or the Tongairo Bishingo Tongo Bisho de Borma Topa Amkrai Kishur de Borma Chumui or Arjina de Borma Lam Katal Bodol Santush de Borma Chati Welfare Koron de Borma Kumulung Anti-Drugs Abono Tongo Bidulal de Borma Chung Sasa Welfare Abono Tongo Yubraj de Borma Urwa Anti-Drugs Abono Tongo Awilo Riang Social Activist Tuton de Borma HND Shopnarian HND Shivani de Borma, MBWS, actually it should be MBWS, Maharaja Bilbinum Welfare Society. Vishaka de Borma, MBWS, Sanjay de Borma, HNB, Hakesh, na Rakesh. It is Hakesh. Hakesh Riang, YBA, Bivash de Borma, TSF, Monju de Borma, TBS, Sadhana de Borma, SBB, Padma Hori Jamatia, BGM, Kraton Kanti Jamatia, BGM, Purobi de Borma, Mondra, Sovita Koloi, Mondra. Abongkha Pura Committee, je overall work supervision Klainai, Abono monitoring Klainai, Obze Tauze Kotomani, and Tinta stage protection. And Guy Borno Clinani, already drug management by Kobolzaka, Borno Yakuloni, Tairi Habo, Toriway, overall Borno, Kaham Kurung Playe, Teusha, Taimona Agni High Clinani, Chini Society no, drug free society, Clinani Bagoi, Obokaisha, Yapri Ramzaka, Joto Lukuro, Ani Nini Yawe, Kolobia Boy. Basakai drag by Ramda Kangai, Sabuti Ramda Kangai, Kolomda Muzum. Kolopka Kangai, Abotai, Tebo Hamyang Night. Kolobia way, Ali Busani, Busania way, Nini Busabongono, Ali Busabongono, Jason Busabongono, Morogno, drug free cleaner bagoy, drug with the Kobolza Kangai drug by Bahikle Borogno, drug rehabilitation center at TVOI, Kaham Kurum Klayoy, Chini Dofani, Koroksa Adong, Samung Namnai Adong. Hinjagoi Dofao Kibithamarani Nukungo Teha Samunang Pinani Bini Gonotesha Borok like the Shamanani, Obuchuana Bagoi, Chini Hasteni Joto Lukuro, TTADC, Aptaini Joto Lukumithani, TTADC Ingoi, or Kobokmum Narjao. Tabu Kang Chini like see you no correct and Samari Karjago Kamake, Abono, Savidisha supplementary. Hambai, Honorable Executive Member, Education, the PWD Department, Sri Chittaranjan Department, Balai Hambai. Tinini ora press release Manda Pacha Chini TTADC Advisor, Captain GS Rathi, the Young Tongo Additional CU, and Principal Officer Health, the Principal Officer Social Welfare, Social Education, the societies ni members of Tongo,
पिला जतना हामबाय त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन तरफ থেকে যে आं पिलानि थिनि साइटआव जे चिनिताबक जे Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Authority is very vibrant, very dynamic and progressive. Tabok data jeng mukha je chini lukuo jebabe drug influence ngi tongkha bani bangai amo Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni kaisa concern je jeng saimano je every child has got the right to be born well. After being born, borok kaham nukhungo, kaham family go, buang pabai donganani, taku bukubai donganani, te chrairok has got the right to education. Manipare borok to be brought up. Manipare lastly they have every right to become a good citizen for our society. Kintu tabuk jebabe drug ni influence ngi tongka drug manjabi tongka bani bangichang Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni udhuge comprising all stakeholders jang kaisa comprehensive very effective jang kaisa committee form laika abona honorable EM jotono saikhana raka angata bokchang or no kaisa press release to that effect and press release ta bokchang or no rinai joto media persons samna to the state also we are sending this copy press release na ang isa parikhana rana Tripura Tribal Areas Autonomous District Council forms drug awareness committee to check drug abuse and HIV. Tripura Tribal Areas Autonomous District Council has set up a committee for prevention of substance use to motivate people, especially the youth, to abstain from drug abuse and HIV. The committee will make the youth aware of the ill effects of drug abuse and HIV. The committee will be headed by the Chief Executive Officer TTAADC. The advisor TTAADC will be the Vice Chairman, followed by additional CU Social Welfare TTAADC as Member Secretary. The members include Director Social Welfare and Social Education Government of Tripura, Director School Education Government of Tripura, Superintendent of Police West District, Commandant 7th Battalion TSR, Commandant 71 Battalion CRPF, Chief Medical Officer West Government of Tripura, Principal Officer Health ADC, Principal Officer Social Welfare and Social Education ADC, Principal Officer Education ADC, and 21 members from social organizations working in the field of drugs, HIV and rehabilitation. Indian football legend Waichung Bhotia will be brand ambassador in the fight against drugs and HIV. The committee will formulate campaign activities in all the districts covered under TTAADC and will also ensure formulation and implementation of district campaigns and rehabilitation of the drug survivors. Besides ensuring community participation, the committee will conduct training programs for service providers at all levels. The committee will also prepare a social media strategy for the campaign. Apart from these, it will visit institutions, hospitals, rehabilitation centers and affected places. The committee will overall ensure strict implementation of the program and bringing solution to this social evil. Amake sung press release tabok jotona rinai. Sini main objective hangkai prevention tabok je try rok tongnai borona bahake from drug
influence borna bahake prevention khainai bani pore jara manjak thumai na borna treatment khainai ni bangai bani pore rehabilitation khainai ni bangai o tinta jong objective tui tamo drug awareness committee jong form khlaika bani pore jong pulan saka je whole December month na jong drug awareness month ni jong declare khlaika angka accordingly jong activities ni schedule check out khlainai jong tabok changnai jotona hambai. Now I would request thank you very much, sir. On the very onset, I am really thankful to all the media people over here and our honorable executive member, our honorable CEO Saab, additional CEO Saab, and PO Health, PO Social Welfare, and all the members of the civil society present over here. Well, this is a matter of grave concern that we are addressing of the press briefing today. And in the past also we already had one press media briefing regarding the drug awareness month of December, which is already in the pipeline, which is going on. And further on, ये हमने ये पूरे का पूरा जो एक कमेटी अभी इसका गठन किया है और सिचुएशन बहुत ग्रिम है एंड स्पेशली जो TTADC एरियाज़ के अंदर अब देखिए कि अभी पीछे वी वेंट टू सम रिहेबिलिटेशन सेंटर और एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में कम से कम 50-100 लोग HIV पॉजिटिव हैं. सो इसके अंदर हम यही है कि जितना जो सिविल सोसाइटी और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेंबर हैं उनको हम अपील करते हैं कि दे शुड पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द फाइट अगेंस्ट द ड्रग्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये नहीं है कि जो हमने ये जो कमेटी बनाया है ये 30-35 लोगों का तो इन्हीं लोगों का काम है, नहीं. इसके अंदर हर एक आदमी जो हमारा त्रिपुरा में जुड़ा हुआ है, हर एक नागरिक जो त्रिपुरा का है, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ ईच वन एंड एवरी वन टू कम अहेड एंड ज्वाइन हैंड्स विद द TTADC टू फाइट अगेंस्ट दिस डेडली menace of the drugs. And apart from that, I am really thankful to the government of TTADC and the entire administration of the TTADC for taking up this kind of initiative. And this is not only the initiative, rather this is a mission which TTADC has taken up, and I firmly believe that we will be getting the success in this mission and we will come out in flying colors, because it is a matter of survival and existence of our youth. And youth is basically जो एक forefront के ऊपर होता है, that is the main force. तो उसको हमारे बचाना है हमें, and it is above all the political lines. तो हमें इसके अंदर एकजुट होके हमें काम करना है और हम इसके अंदर जीतेंगे और हमें इसके अंदर विजय मिलेगी. That's all what I have to say. Thank you very much. রামচন্দ্রগড় কনস্টিটিউয়েন্সি বাই খবজাক উত্তর পদবিল তাই দক্ষিণ পদবিল রেগা সামং টাঙ্গাই রং থাঙ্গি নাইকা EM সোহেল দেববর্মা তিনি ডিসেম্বর তালনি সিদক সালমারি ফাসালো রামচন্দ্রগড় কনস্টিটিউয়েন্সিনি বিশিং খবজাক উত্তর পদবিল ভিলেজ কমিটি তাই দক্ষিণ পদবিল ভিলেজ কমিটিও রেগা সামং খ্লাইনাই রকবাই মালাইকা EM সোহেল দেববর্মা অমহাইকে বনো লুকুরক ন গানাও মাनै বেলেগ খাদং খাজা আংলাইখা লুকুরক তামনি হিনমালে CPIM হাবাংনি জরাওব অবহাইকে কেবল লুকুরক বাই থাঙ্গै মালাইমানি রেগা সামং রগ থাঙ্গै লুকুরক বাই মালাইমানি নুকজাগলিয়া নেতা তাই মন্ত্রী রকন তাবুক BJP IPFT ni হাপাঙ্গব নুকজাগলিয়া MLA মিনিস্টার রকন লুকুরকনি সামো বাসামানি ফিয়াবা তিপ্রামথানি লিডার এবা MDC রকন VIP কালচারাল কে তংমানি নুকজাগিয়া হাই হেনैनो সাকা আমসাইনি লুকুরক তাই বনো গানাও অবহাইকে মাनै লুকুরক খাখুলগै খানিকক সাকা जों दिनै फुङाइश्री चिनी दक्षिण पदबिल एडिसी भिलेज कमिटी बिसिङ खबजाक चिनी रामचन्द्रगढ़ एसेम्बली नि बिसिङ चिनी दक्षिण पदबिल एडिसी भिलेज कमिटी बिसिङ खबजाक चिनी रंगपुर गामिओ चिनी मेम्बर बरंगना मिन्तु देवर नेतृत्व चिनी रेगा सामङ चलि दङ अ जगा चिनी जत लुकुरं फाइ चिनी सामङ थांलाइ दङ ते जों जत थानचानि फाना अमन फुनुइ दङ जे बुबागरानि जे थानचा सामानि अ थानचानो जों सामङ खामानि बिसिदि जों थानचा दंनाय जों
जेकुनु जागा सामु खलायदे जों थाजा तनाय कक बास तनाय अमायखन जों बसखाते गाहाम खलायो जों आगो लायनाय ते बसखां जे जिनि जे चबा बोबाग्रान जे थांजन चबा अबन कपलाय खनाय बगे जों जे थाङोबो जों थाजा तंनाय बोबाग्रान साबलियो जों चबा खलायनाय अमायखन जों रेगा खलायतने बोबाग्रान कक सालायते थांजानि ककनो पिलायते सामुं तांलायते आमचानि सामुं रंनो चारलायते जे एरिया डेभलप खलायलायते अमायखन जों बसखां आगो लायनाय ते जिन जत नुबै माखना जिन अक्रा चाक्रा राव तिनि जत बरबाय स्राब साफानो बरबाय फाय कक साय बेलेकने खाकसांखा अमायखन बसखां जराव जों तेबो थांजकले जों बसखां आगो लायनाय तिनि के अजागा सिमियो दा नों थांगान गोबां मानसिनि रामचन्द्रगारनि आन्दाराव उत्तर पदबिल एडिस विलेज कमिटी बिसिं खबजा आरो तिनि रेगा चलाय दं आरो चिन लुकरो थां कक सालायका आरो ताबु चिन दक्षिण पदबिल एडिस विलेज कमिटी बिसिं कक सालाय गोबां मा थाय चलाय दं गावमागिन जों फुङाय सिगुरलाय चिन लुकरो कक सालाय दं बुबाग्रान थाजन खरांनो पिलाय दं जों तेबो थाजन करागै बसखां सब जों पालके सालदै लायना रेगा सामुं तांनाय रक ननो गाना माने बसक खातं थ जाखा ब ननो ताम शेयार खाया कक बरंनि जे कक थाना मुजमने आसक सालकलमा यागलो जों बरबा कक मा सायांग तंमानि जरा केशफनि बागै जों दिना जरा केशफनि बिसिं बारा बरय फाय मालेमान बागै आं बेलाकनि खाकसांखा ते बसखां जराव जों अमायखने जों आपद बिपद जराव जों खरसते खरस सुबालमेन बिसिं ते जों बसखां थानसका आगलाय हामबाय लाइथांनाय डिसेम्बर तालनि सिसा सालमारिव मनबकुल सीएचसी सा हामनगो रुबेल त्रिपुरानि बिहेक्सा देराकाहानि ककशिल सामानते ककि फुलमंरुखा आरानि शाकनायनेर लाइथांनाय डिसेम्बर तालनि सिसा सालमारिव मनबकुल सीएचसी सा हामनगो रुबेल त्रिपुरानि हिक्सा देराकाहानि ककशिल सामानते तिनि फुंगो कक्तमा थुमनाय रंनि बसकांगो स्राय स्रायके शाका बरम गोनांजोक शाकनायनाय कापलाइति त्रिपुरा ते दैखेरांति त्रिपुरा ताबुक रुबेल त्रिपुरा ताई बिनि नुखुंनि बररक थांनाय डिसेम्बर तालनि सिसा सालमारिनि पाटिमुंगो साजाक दंग रुबेल त्रिपुरानि हिक जेफ्रु शाक केंना बागै शाक हामनगो तुबजाखा आफुरु शाक नायनाय रक काहामके नायगलिया हनै फियाबा आबो कुबुइको ग्या बरम गोनांजोक शाक नायनाय रक स्राय स्रायके सावै खोनारोखा बेबागनो काहाम खायै रायदानि नायकल मुंबायनो नायकल जाखा हनै खनाय नायदि लुकुरक अ पाटिमुंनो तै शाक नायनाय रक तामो साय खोनारोखा मैम उदिननि जे रुबेल त्रिपुरानि बिहि इ हस्पिटल एडमिटेड उइ जे पाटिखा अबनु तुइ किसा स्राय स्राय खलायदि सायमानो तामुंलायखा अच्छा पहिलाव स्वरंजाति चैनल न हामबाय चिनि कगनो नारगि थाइमानि बागै ओमफ्राय आदिनो 11 तारिख डिसेम्बर ओमफ्राय आं जों अनकल डिउटि न तंमानि ओमफ्राय 10टा समय बरक फायखा फाये ओमफ्राय इमिडिएटलि न चिनि अन डिउटि सिस्टार जतने क्षेत्रे नंगो जत पेशेंट न अन डिउटि सिस्टार अटेंड खायो ओमफ्राय अन डिउटि डॉक्टर अन कल तंगो आदिनो हॉलिडे संडे ओमफ्राय आफो ओपीडी करे ओमफ्राय इमरजेंसी ओमफ्राय सीरियस केस ओमफ्राय जों फायो ओमफ्राय आफ्रो सिस्टार अटेंड खायगा 10टा समय फायमानि बरक सिस्टार अटेंड खायो बरंनि जे वाइटल्स प्रेशर ओमफ्राय पाल्स ओमफ्राय चरायनि जे फिटल हार्ट साउंड के अमर जतु रेकर्ड खायबायै कायसा बिनि टिकेट सोनामै एडमिशन टिकेट सोनामै आरो रेकर्ड खायतनखा के आं 10-15 मिनिट परे आंबो फाय सफैखा ओमफ्राय आं फायै सिस्टारनो सोंगा कोनो इमारजेंसी पेशेंट दं के इमारजेंसी पेशेंट तो करे इनके जे डेलिवरी 2 जन फायजा दं आफ्रो एक लगे फायजा 10टा नागा इको गाना गानी न फायजा ओमके 2 जन दं ओमके कायसाके तिनि जे कक कामानि पुष्पमाला त्रिपुरा के ताय कायसानि आं बुं पखा 2 जन दं ओमके सिस्टारनो आं सोंखा बुंनि जत the vitals from record खायजा इनके record खायजा इनके बकुनो एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर करे इनके जस्ट लेटेंट स्टेज माने डिलीवरी नि प्रोसेस टाइम ड्रॉप अच्छा इनके अच्छा के सिस्टर जों सकां राउंड रे पाइने राउंड नि समय न जों बनो ताइसा एग्जामिन खायफिनाय इनके जों राउंड रेखा राउंड मानि परे जों बरंगरा थांखा इनके जत नां चेक खायखा बरंनि डॉक्यूमेंट्स राखो जत नायबायै इनके आं बरंनो साका जे 10टा समय बुनि जे पार्वेजनल एग्जामिनेशन उमन इनके अमनो रगै जों जे गाइडलाइन मेंटेन खायना नाम 4 घंटा परे सेबन ताइसन नाय इनके
ओंखाय आं फोरोंनो साखा जे नननि ताइसा एग्जामिनेशन खायना टाइम तो जों 2टा दिगे सिखलायो আচ্ছা আচ্ছা ओंखाय आं फोरोंनो साखा आं डेटा समय रगो नंनो एग्जामिन खायफिनाय के बरक जे एलिगेशन खायमान जे बहक साजागै हस्पिटालाव फायजा खायसाबो एटेन्ड खायानि सामानि टोटली फल्स আচ্ছা ओंखाय आफ्रो बिनि पेन सिकरै के आं जखन राउन्ड रुबाय फायखा इनडोर फायखा ओंखाय बरक साव फायो इभेन पेशेन्टबो दं के आं माइकिसा अखै दंखा आनि नगबो गानावो ओंखाय आं किसा माइ जाय फायनाय हमते के परमिशन सानो दो पेशेंट अच्छा कोनो ककरै थाङै जाय फायमाना न किन्तु आं 1:30 न आं ननो चेकअप खालायनाय नि साखा ओंखाय अच्छा के बरक थाङै ताइसा फायथिका ओंखाय बरक भिडिअ न बरक मियानि जे रिलिज दंमोन आरो न बरक गसे जागे डेटा समय आं थांनाय जा बरक न আচ্ছা আচ্ছা ओंखाय आं डेटा समय थाङै नायै शुद्ध बना सिमिया ताई कैसा तंगनाय एक प्रेग्नेंट पेशेंट बनो आं नायका আচ্ছা के नायबाय पुरा जतन ओके तंगो के बरनो साखा जस्ट डेलिभारी उंनानि सि चेंद्रप के अमो हयतो हर 12टा एकटा फानाङै मानो के आबुनि मते खाइनो गाइडलाइन मेंटेन खाइनो नंनो जों नायजाकनाय नि बरनो साइ गायफेका के बिन परे आं नोट रेखा नोट डॉक्यूमेंट पर जतो जायिंबाय आनि डे ड्यूटी पाइमानि परे आं एक डॉक्टर काप्राइतिनो हैंडओवर रै कलांखा के बिनि परे नाइट ड्यूटीओ आं खानाका मैडम अटेंड खालायका नै आं खानाका ओंखाय बरक जे स्टेटमेंट गमानि आनि बुंनो तयै स्टार्ट खालायका के बिनि परे के बरक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट रखा के आबो बायनो कैसा मिस अंडरस्टैंडिंग थांका साबो डिलीवरी खालायका के अमो कन्फ्यूजन थांका आं टोटल क्लियर खालायना मोजोङो जे एडमिशन टाइमो आं अटेंड खालायका बरनो आं एडमिशन खालायो बेबा एग्जामिनेशन खालायो आं क्लाक थांका बिनि परे आं हैंडओवर रै थांका के डिलीवरी अंखा एक नाइट ड्यूटी हो आसक हामबाय मैम वो 11 तारिखनि जे घटना ताखुक रुबेल त्रिपुरानि बिहि जे इ हस्पिटाल एडमिशन अंगै बेलायनो सागबेलि सागदेराखा नि जे कक्सिलचा मुंका साइतुंखा अबो असली गुबै स्राय स्राय ता मुंखा किसे साइदिमान पुइलाओ खुलुमहा आनि बुं डॉक्टर काप्लाइति त्रिपुरा इ मनोबनकुल हस्पिटालनि आं इनचार्ज हलाय आं इ जे पुरापुरि जे ताबुक जे आना क्वेश्चन खालायमाने अपनि पुरा घटना आं ताबुक सानाय प्रथमहा जे थैनायनि बुंहा पुष्पलता त्रिपुरा बिनि हाजबेंडनि बुंहा रुइबेन त्रिपुरा बो 11 तारिख 10टा नागाद बो एडमिशन नङो पुनि एडमिशन नङै जोंनि अन डिउटी सिस्टार बो बिनि जे वाइटाल्स होनबो वाइटाल्स रक चेक खालाय माने परे जे बिनि पार वेजाइनल एग्जामिनेशन बो खालाय माने परे जत ठीक दं माने जत किछु ठीक दङ बिनि आसायनि जराबो तखन सकपाय जिह आसायनि बागै একটা डाइलेटेशन होनो सार्वाइकल डाइलेटेशन होनो सि डाइलेटेशन अवानि जरा सकपाय जिह 10 सेंटीमीटर अवानि नांगो किन्तु तखन 2 to 3 सेंटीमीटर तखन कोनो इमार्जेंसी करे तार तखन बिनि सिस्टार नाइमानि परे तारपरे एकटु परे जिनि जे मैडम सकपायहा बो नायहा आरेकटा करक सानाय जे पारबेजाना एग्जामिनेशन अं बो घन घन खालायमिया तानि हमबा बनि इनफेक्शन अनि चान्स दङ ठीक আছে लाई सिस्टार नाइमानि परे जों एसेसमेंट खालायहा जे अन डिउटी डॉक्टर बा एसेसमेंट खालायहा जे बिनि आराय डाइलेटेशन जत ओके दङ तारपरे बार बार बनो चेक खालायै बा पारबेजानाल एग्जामिनेशन खालायै बार बार खालि बिनि इनफेक्शन चान्स इनफेक्शन अंनाय हिनै बनो जों 4 आवरलि मेंटेन खालायो 4 घंटा पर जों नायो तारपरे जों नेक्स्ट 4 आवरनि बागै पारबेजानाल एग्जामिनेशन खालायनि बाय बनो जों ऑब्जर्वेशन तनहा तारपर मैडम बिनि राउनबो डॉक्टर तिख्रेति मैडम बो बिनि राउनबो एकटा तो डेटा नागार एकटा टाइम दो माने जेटा आवरलि मेंटेन अं बो नाहा नाइमनि परबो जतो एज पर जे भाबे प्रोग्रेस अनि नां एकटा डेलिवरी बो इसिबाबिनो प्रोग्रेस अन दं विथ टाइम पीरियड टाइम नि लगे जेसे डाइलेटेशन अनि नां सिसंनो अइन दङ माने जों आरेकटा जिनिस जों मेंटेन खालायो डेलिवरी न प्रोग्रेस नि बाय पार्टोग्राफ न बनो पार्टोग्राफ मेंटेन खालायो दो जों दा टाइम मेंटेन खालायो जों बनो पारबेजानाल एग्जामिनेशन
চেক খাইও আচ্ছা ঠিক আছে তারপরে ম্যাডাম নাই মানে পরে বিনি আস্তে সময়নি সাথে সাথে বিনি প্রগ্রেস হইন দङ দেন 2 থেকে 3 হার্ডলি 5 মিনিট ব্লিডিং অংমানি পরে আবার অক্সিটোসিন যে আইবি ড্রিপ মানাইতাম মানে বিনি অ্যাকশন বাই আবার সেকেন্ড টাইম কন্ট্রাক্ট হা তো কন্ট্রাক্ট মানে পরে আবার ব্লিডিং স্টপ মানে পরে আবার সেকেন্ড টাইম আং এলাডা যে নাইদি মতো ঠিক আছে ম তাবক ব্লিডিং স্টপ হংজাক বাট স্টিল মানে এনি টাইম আবার uterus relax হই ব্লিডিং অংমা আবার সেকেন্ড টাইম আং বন নখলে হা সেকেন্ড টাইম এলার্ট হা সেকেন্ড টাইম সাজে আরেকটু নাইগ্রা না নাই পেশেন্ট পার্টি না সাজে বাট অ্যাটেন্ডেন্ট তং নাই বিনি বাসাই তো করিছি যা তো মেল বরক তো এলাও গেছিল সাহা সামানি পরে বসা লাই বাট স্টিল আনি ডিসিশন চেঞ্জ হং আং সাহা নাই দি নক তাবক tilang gian na yani hum phabo ang patient ni condition অনুসারে ang refer mar nai jang first 2 বার 32 প্রথম 30 মিনিটস ব্লিডিং অংমানি পরে যে অক্সিটোসিন যে কারা আও ব্লিডিং বন্ধ হা বনন অবজার্ভ খাইম পরে নেক্সট 30 মিনিট আং আবার অবজার্ভ খাইয়া সিপিনিবো 10 থেকে 15 মিনিট ইউটেরাস কন্ট্রাক্ট মানে পরে আবার যখন ব্লিডিং হয় উইদিন 1 আওয়ার কিন্তু কন্টিনিউয়াস ব্লিডিং হয়ে তো ইন্টারমিটেন্সি অঙ্গ দো কাসার সে অঙ্গমানি হ্যাঁ ইউটেরাস যখন রিল্যাক্স হন তখন ব্লিডিং তারপরে যে তাবক তো রেফার এনি হাউ নাংনাই হ্যাঁ আং রেফারনি কাগজ তো ফর্মালিটি রেডি খাই মানে পরে লেবার রুমে যখন আং কারিনি নাই হা আবার ব্লিডিং স্টার্ট হা সি ব্লিডিং হেভি খাই হা দো ব্লিডিং হেভি হয় এই হেভি জরা আং যদি গাড়িয়ে তিসা হালাইব না উইদিন 10 to 15 মিনিট বল লামা উনো বিনি প্রাণ চনাই হালাই আং আরেকলাই রিক্স লামিয়া তানি বা শান্তির বাজার কমপক্ষে 1 আওয়ার টু 1 আওয়ার নাংনাই ই জরা যদি আং বিনি ব্লিডিং অবস্থায় কোনো গাড়ি তিসা হালাই বা আরো তাড়াতাড়ি বিনি প্রাণচনে হসপিটাল যে এফআরইউ ফার্স্ট রেফারাল ইউনিট সিরবো হইগলা হালাই একজন একজন মেডিকেল অফিসার হিসাবে আনি যে কর্তব্য সি জরা যে গাড়ি তিসান ছাঙা যে ব্লিডিং হইতং মানে সি জরা আং আবার থার্ড টাইম গ্লাভস মানে পরে আং আবার এফর্ট খাইহা যে নাইহা ইয়াক দাই নাইহা বিশিয়ে ক্লট দতং বিশিয়ে কিসিক জাগ দিতং হ্যাঁ বিশিয়ে কোনো কিসিক জাগ করে কিন্তু আনফর্চুনেটলি কোনো বুড়ি রংনি অঙ্গ যে বিথির মানে পরে বো সামং তাঙ্গি আঙ্গ দো লাই বো তো আনি ইয়াওয়া আং যেসক ফারি আং ট্রাই খাইয়ে হসপিটাল রই হওয়ানি বাই গাড়িও শিফট খাই ফুনি বো করকसन সাই दङ ঠিক না বিনি প্রেসার কমে থাংजा পোস্টপার্টাম হেমোরেজনি ফার্স্ট স্টেজ যেহেতু ব্লাড থাংजा आं एलार्ट खाइहा जे बंगनि बार्थ एटेंडेंट दंनाय साहा जे नाइदे म जेहेतु ब्लाड थाहा नेक्स्ट टाइम एनी टाइम थांमाना হ্যাঁ आं बन एलार्ट खाइहा जे म आं रेफार मारनाय रेफार मीन्स जे हायर सेंटर मारनाय सिर ब्लाड रानि नांनाय अनेक किछु नेक्स्ट स्टेप काबां मा दङ तो ब्लाड बंदं हा ब्लाड बंदं माने परे डेलिभारी जों नोट मारो दो नोट आं नोट रुइ दङ नोट माने जरागो नोट रुइ हने साकाङो आं जे साहा जे बार्थ एटेंडेंट साहा जे नाइदि बिनि ब्लाड थांजाक जों बनो मा होनाय लाई बकनि टेस्ट स्टेटमेंट तो मैडम एकटु नायग्रा ना ताबक तारियो हदे एकटु नायग्रा ना पेशेंट पार्टी ना किन्तु बकनि करबाय जे आनि डिसिजन चेंज हा एमन जे आं একজন মেডিকেল অফিসার হিসাবে আনি যে খাইথাইনা আং খাইয়ে নোড্রু মানে জরানো আনি স্টাফ নার্স যে তং মানে অন ডিউটি কোনো সাহায্যে নং অবজার্ভ খাইদি তাবক তো ব্লিডিং অংগিয়া কিন্তু ব্লিডিং তো বুঝি নালিবা না যে থৈ থামানে থৈ তাবক এট প্রেজেন্ট তো তাবক থৈ থাঙ্গিয়া কিন্তু থৈ দি থাং অবজার্ভ খাইদি আং সিজরা নোট খাইগানা দো নোট খাইগানা হানে লাইব উইদিন 10 থেকে 15 মিনিট জরা থৈ বন্ধ হইতো হা লাইক আবার আনা সাহায্যে আং পাশের রুমনো নোড্রি দङ চিনি লাই স্টাফ নার্স ম্যাডাম আবার আস্তে আস্তে ব্লাড ফেনি স্টার্ট হইন হা আবার নাইহা গ্লাভস খুলই সুং তো গ্লাভস থইবাই তো নোড্রমিয়া গ্লাভস খুলই নোড্র আবার সেকেন্ড টাইম আং গ্লাভস থোফা গ্লাভস থোমানি পরে নাইহা নরমালি থেকে মানে নরমাল থেকে একটু বেশি ন ব্লিডিং হই দङ হ্যাঁ এমন হেভিয়া তবে নরমালি থেকে বেশি তো
আবার যে চিনি যে ম্যানেজমেন্টনি যে নেক্সট স্টেপ আং থাহা বনো ক্লড রিমুভ খাইনি নাঙো হালাই আও অক সাকাও মাসাজ খাইনি নাঙো দো মাসাজ খাই ফনি মেবি বো पेनफुल लंनाय অক ফাপা সামা তান মাচং পেশেন্ট না বাঁচাইনি বাই जों जेसो फारि एफर्ट मारो बनो আরেকটা জিনিস হা আরেকটা সি protocol bising arekta step tong bono bimanual compression hono do bu bini step lai barai yakna arekla mood khlaiye pura audra patient ni bejaina dra mada damani pore je arekta yak tong lai bono sakatei phatate khla akhai ma sebo do tani himba je uterus je contract ong gya uterus je khula in tong mane relax mane bono kara khlaini bai blood stop khlaini bai am arekla ma sebo do lai bono bogrong interpretation khlai ha je yak dai si khiha arrangement khlaiye bok arakai remarks romani tongo bo chini postpartum hemorrhage ni management ni part arakai damani pore second time sibo ongmani pore loge loge kono bleeding ongjagya but bok ani staff ano information deha madam delivery ongja phaidi nei la ang phaiha phaimani pore ও ব্লিডিং করে দো নরমাল যেটা ব্লিডিং ওয়ান নাং এমন না যে প্লাসেন্টা ডেলিভারি অংই অংমানি পরে ব্লিডিং অংগে মান যদ নরমালি একটা নরমাল ব্লিডিং অং তো নরমাল বুড়ি রংনি নরমাল প্রেগনেন্ট রংনি পোস্ট ডেলিভারি একটা নরমাল একটা ব্লিডিং অই তো নরমালি হলাই আং ফাইয়ে बिसोरो क्लड रक तंनाय क्लड रक आं रिमुभ खालायहा थै थना बनो रिमुभ खालायहा दो रिमुभ खालायनि बाय जों याक मादा बनो याक दाय बनो रिमुभ खालायनि किछुक्षण परे बिनि नर्मालनि थेके एकटु बेसि खालाय ब्लाड फायानि स्टार्ट हा बुनो हनो postpartum hemorrhage active management of third stage labor हाबो नॉर्मल एकटा जों नॉर्मल बो डेलिवरी क्षेत्र मेंटेन खाना सि बुनो खाय माने परेও যদি बिनि ब्लिडिंग हलाय postpartum hemorrhage नि एकटा मैनेजमेंट फायो सिरो जों सि प्रोटोकल जों माने सिरो मा थाङो एज पर जे बाबे आवहा जों थर्ड स्टेज अफ postpartum hemorrhage ni management thaha bini according to management ha bo oxytocin active management of third stage of labor the oxytocin injection tongo buna our intramuscular injection do jago do bo already mani plaisa ebar postpartum hemorrhage ni je management tongo buna IV drip maro जों 20 unit maro je babe guideline ebabe roha romani pore bini আস্তে আস্তে যেটা বিনি ইউটেরাস কন্ট্রাক্ট অংখাই তংমানি অংগ্যাঙই जों ইনজেকশন রা ইউটেরাস কন্ট্রাক্ট হা বা যে বাসাখক মানে জরায়ো বেঙ্গলি বাই জরে বা আস্তে আস্তে কন্ট্রাক্ট অংই ব্লিডিং স্টপ হা আচ্ছা ঠিক আছে ব্লিডিং স্টপ মানে পরে পুরাপুরি তো স্টপ অং কিন্তু নরমালি যেটা স্টপ অং থাকো এভাবে স্টপ হা লাইক তখন যেহেতু বিনি blood একটু থাংজাক সি বিনি পিপি postpartum hemorrhage ni first stage যেহেতু blood থাংজাক আং এলার্ট খাইহা যে বংনি বার্থ অ্যাটেন্ডেন্ট তংনাই সাহা যে নাইদি মো যেহেতু blood থাহা নেক্সট টাইম এনি টাইম থাংমানা আং বন এলার্ট খাইহা যে মো আং রেফার মারনাই রেফার মিন্স যে হায়ার সেন্টার মারনাই সির ব্লাড রানি নাংনাই অনেক কিছু নেক্সট স্টেপ কাবাং মাতং তো blood bini blood bondong mani pore delivery chung note maru do note ang note ri tong note ro mani sorago note ri hone sakanga ang je saha je birth attendant saha je naidi bono patograph maintain khlai do jeng da time maintain khlai jeng bono parbejan examination check khlaio acha ঠিক আছে তারপরে ম্যাডাম নাই মানে পরে বিনি আস্তে সময়নির সাথে সাথে বিনি প্রগ্রেস হইন দङ দেন 5টার দিকে যিনি অন ডিউটি সিস্টার বো নাইহা তখন আসনে সময়নির সাথে সাথে আরেকটু প্রগ্রেস হইন দङ হালাই সি টাইম অফ ইভিনিং টাইম আনি আং ডিউটি দङ মানি আং সিস্টারनि সাङा সিস্টার বিনি বসে প্রগ্রেস হাই ম্যাডাম বিনি এজ পার পাটোগ্রাফ বিনি ডাইলেটেশন নরমালি অংই দङ পাস 5টানি পরে তো নেক্সট 4 আওয়ার তো 9টার সময় যে নেক্সট শিফট ফাইনাই বুনাইহা বুনাং সাহা বসগহা বিনিবো এজ পার যে নরমাল যেভাবে প্রগ্রেস হয় না এভাবে প্রগ্রেস হইতো ঠিক আছে তারপরে
কোনো কমপ্লিকেশন করে প্লাস বিনি যে লাস্ট চাইল্ড বার্থ আগে যে চেরক অংমানি বিনি যে চেরক অকরা বো নর্মালি ন উইদাউট কমপ্লিকেশন ন ডেলিভারি অংমানি তার মানে বিনি নেক্সট ডেলিভারি কোনো রিস্ক নি চান্স করে দেন 12:30টার দিকে একজন শ্বাসকষ্টনি রোগী ফাইহা 12:30টাও আং সিপুনি বন নাইহা নাইফাই এডমিশন রখলাই থাহা লাই সিপুনি বাং সাহা অন ডিউটি সিস্টার না বিনি প্রগ্রেস বাড়াইলাই ম্যাডাম বিনি প্রগ্রেস দাং দङ নেক্সট 1 আওয়ার नि बिसिङा अंनाय वानि चान्स दं ठीक আছে आं 12:30 फाये आं रुगी नाय थाहा लाई सि रुगुबे एकतो खराब दं माने सास्टारनि रुगी बिनि अक्सिजेन सैचुरेशन बिनि नर्माल 94 नि एबा 1 नाउ बि 94 नि थे कम होय जों इमार्जेन्सी ऑब्जर्वेशन रुम तनै बनो अक्सिजेन रई दं हा लाई स्टाफ नासना सा नों si rugi na naito toi nang au no bo delivery bo tabo oni nai tongo jehetu next 1 hour ni bisi ong nai halai nang bona naito toi delivery halai ano any problem nang ana information redi tarpore je babe ang assess khlaiha ba predict khlaiha time si mote no ha কোনো ডিলে অং জাগিয়া ডেলিভারি সময় কোনো ডিলে জাগিয়া না অবস্ট্রাকশন হনো বনো যদি ডিলে অং হালাই চেরংনি বখরক কাসা হালাই বনো অবস্ট্রাকশন হনো আরে যেমন কোনো ডিলে অং জাগিয়া নরমালি না যেভাবে নরমাল হয় এইভাবে না নরমাল অংই থাহা ডেলিভারি অংই থাহা আলাই আরেকটা নর্মাল প্রসেস যেটা হ্যাঁ ডেলিভারি নি পরে যেটা আফটার চেরক আসাই মানি পরে হ্যাঁ চেরক আসাই মানি পরে কোনো কোনো চেরক লগে লগে কাবজি আম লগে লগে কাবজি হলাই চেরক নচং উইদিন 1 মিনিট চং বনা ডিসাসিটেশন মাখলাयो তো চেরক না মাথানি বাই মাখলাयो হ্যাঁ চেরক মাথানি বাই চং কবম আওরং মারো বনা তমাহান বনা ব্রিদিং লানি বাই বনা এফর্ট মারো বো এক থেকে লগে লগে কাবজি হলাই চেরক নচং উইদিন 1 মিনিট চং বনা ডিসাসিটেশন মাখলাयो তো চেরং না মাথানি বাই মাখলাयो হ্যাঁ চেরং মাথানি বাই চং কবম আওরং মারো বনা তমাহান বনা ব্রিদিং লানি বাই বনা এফর্ট মারো বো 1 থেকে 2 মিনিট সময় নাও হালাই সি জরাগ ডেলিভারি অময় তো হ্যাঁ ডেলিভারি মানে একটা প্রসেস দङ বনো एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर ना si joram ha je jini buri rong ni je bobar hono bono প্লেসেন্টা হনো বিনি মেডিকেল টার্ম হা ডেলিভারি নি পরে বো একটা সময় জরা বো অটোমেটিক রিলিজ অটোমেটিক অখাই থাঙো দো যে ইউটেরাস নি হইতে প্লেসেন্টা সেপারেট হয় অখাই থাঙো বো একটা অ্যাকর্ডিং টু গাইডলাইন অ্যাকর্ডিং টু চিনি মেডিকেল গাইডলাইন 20 মিনিটস জরা जों বনো ওয়েট খাইমাও like 20 মিনিট নি বিসিও বো আপনা আপনি প্লেসেন্টা ইউটেরাস নি হইতে সেপারেট হইবো অখাই থাঙো যদি 20 মিনিট ক্রস হয় অখাইয়া হলাই जों তারপরে একটা ইনজেকশন রো অক্সিটোসিন হনো বনো রহলাইবো তারপরে বো বিনি ইউটেরাস নি কন্ট্রাকশন স্টার্ট হংনাই কন্ট্রাকশন স্টার্ট মানে পরে বো অখানাই সেপারেট হংনাই তো সি দিনে ঘটনা যে অংমানি ডেলিভারি অংমানি পরে চেরক কারাব দিয়া এজ পার প্রটোকল এজ পার গাইডলাইন চেরক ন মাথানি বাই जों जिनि स्टाफ रिसासिटेशन खलाइहा बनो साक्शन रहा बिनि बनो जे प्रोटोकॉल तंग माने आखे खलाई चेरंग न काराब रहा चेरंग न सुस्थ खलाइहा बो हार्डली 2 থেকে 3 মিনিট তারপরে যে তাবক বোমানি যে প্লাসেন্টা ডেলিভারি অংথাই বো উইথ টাইম সময়নি বিসিয়ানো বো অহা হ্যাঁ প্লেসেন্টা অখা হাদো প্লেসেন্টা অখামানি পরে যে নেক্সট স্টেপ বো নর্মাল ফেনোমেনা যে কোনো প্রেগনেন্ট পোস্ট ডেলিভারি ক্ষেত্রে অঙ্গ যে প্লেসেন্টা অখামানি পরে বো প্লেসেন্টা সেপারেট যে ইউটেরাস প্লেসেন্টা যে সেপারেট অংমানি বিনি একটা সাইন দङ বনো সাডেন গ্রাস আউট অফ ব্লাড হনো ছাউকলে একটা ব্লাড ফাইয়ে দো বো নর্মাল এনি নর্মাল ডেলিভারি নি বা আরাইজমেন্ট দङ আলাই হয়তো সি হঠাৎ ক্লাই ফাইমানি নবক পেশেন্ট পার্টির কারণে মানসন তারমানে পেশেন্ট পার্টি নিদ্র সিপুনি একজন বার্থ অ্যাটেন্ডেন্ট দङ जों বার্থ অ্যাটেন্ডেন্ট হিসাবে নকনি বরং না একজন মাতন হয় আশা বাই নকনি বরক বার্থ অ্যাটেন্ডেন্ট হিসাবে যে তংমানি বংনি একজন রিলেটিভ তংমানি বো নিজে একজন স্টাফ নার্স আচ্ছা হালাই সিদিন সাডেন গ্রাস আউট অফ ব্লাড বো প্লেসেন্টা সেপারেশন নি সাইন বো যত নরমাল ডেলিভারি ক্ষেত্রে অঙ্গ হালাই সিবো অংমানি পরে লগে লগে কোনো ব্লিডিং অংজাগিয়া বাট আনিস লাই একজন
একজন মেডিকেল অফিসার হিসাবে আনি যে কর্তব্য সিজরা যে গাড়ি তিসান ছাঙা যে ব্লিডিং হইতো মানে সিজরা আং আবার থার্ড টাইম গ্লাভস মানে পরে আং আবার এফর্ট খাইহা যে নাইহা ইয়াক দাই নাইহা বিসিয়ে ক্লড দতং বিসিয়ে কিসিক জাগ দিতং হ্যাঁ বিসিং কোনো কিসিক জাগ করে কিন্তু আনফরচুনেটলি কোনো buri rong ni ongo je bithir mani pore bo samung tang ya ongo do lai bo buto ani yaw ya ang jesak phari ang try khlai hospital rei hwani bai गाड़ी शिफ्ट खाई पुनी बो करक्सन साइ दङ ठीक न बिनि प्रेसार कमै थांजा ब्लाड लस दं मनि बाय प्रेसार कमै थाजा किन्तु बो करक साइ थाङो त तै कांजागै तै नों मादिन सिंहलाई तै खान्दि अल्प खलाय खान्दि तत्रा सिद्र जाते बिनि एस्पिरे दंगै लांसा थांया तकले एमन बाबे तै खान्दि हा अला गाड़ी जखन तिसा पुनि जे बिनि जे बिथि मानै दं बिथि बो बिनि ड्रिप चलिन गाड़ी द्र ड्रिप चलिन बनो एमन भावे व्यवस्था खाय हहा लाई आरेकटा अंकरको हा जे बंगनि जे अटेंडेंट त माने बाट अटेंडेंट बनो सा नाइदि बिनि ओ जरायु नरम माने बाइसे कारा कंथाय जरा नरम माने बाइसे बिनि ब्लीडिंग लाई बिनि ब्लीडिंग दो कारा कंथाय तंग माने बतो चिनिया या जों बिथिर माने परे स्टेप बाय स्टेप जत्तो किसु मेडिकल मेथड एप्लाई खाय माने परे बो अंगे हलाई बतो चिनिया या बिनि लास्ट ट्रिटमेंट दं बो जेटा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बा गज्जा हॉस्पिटल बिनि तो ब्लाड ट्रांसफ्यूजन थेके आरो लास्ट स्टेप दं हिस्टेरेक्टमी रखनो बना बो गज्जा हॉस्पिटल बा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज रो सिबो मैनेजमेंट नो जेहेतु इरो ब्लाड बैंक रे आनि हॉस्पिटल ब्लाड बैंक रे आं आनि जे आनि पार्ट जेसक जरा खलाया आं रे होहा तारपरे बसिरो हॉस्पिटल जे शान्तिर बाजार हॉस्पिटल थांसoi बसिरो बिनि लांमा चहा आनि इरो जे पार्ट खलाय थाइना आं खलायहा आनि जे सक जरा खलाया आं बो पेशेंट बाटक साजे दिले खलाया हने इरो कुनो दिलेनि कुनो करक्से फाइजातान बा आं आनि ऑन ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर हिसाबे आनि जे सब कर्तव्य आं सिजागन इसोंनो खलायहा आनि इ पुरो होल सिनेरियोनि जे घटना पूरा घटना आनि इरोना आं डिस्क्राइब खलायजा शिबि बिक्रमल सम लाहार स्नामजाक तंगमनि मानि हामियाबाई स्नामजागै तंखा हनै कक्षिल साका आमसेनि लुकुर हामक्रेनि मुंगै हापुनि रजाक रां अरै परै खलाय तंगमनि मांगलि कासै फाइबिगा खुमतेन सिमि बिक्रमल सम थांमनि लाहार स्नामजाक तंगमनि लो क्वालिटी हामियाके स्नामखनै कक्षिल साका गामिनि लुकुर गताल लाहार स्नामजाक मनि सारबनि उलुनो याक बाय सिकागैबो फुनुखा लुकुर लुकुरनि सिंमं तांगै लाहार स्नामथनि बाक्सा जागाव गाहाम बाक्सा जागाव हामिया गामिनि लुकुरनि सानमंखा गुबुननि थायो गाहामके स्नामजाकमनि हायके लाहार स्नामदि हने बरक तेबो साका बरकनि कामेवो ओ लाहार स्नामजाकमनि गदुक बिसिन यागुलो स्नामजागो ताबो दैसा आबनो हामियाके स्नामै कलां थांके दाक्तिनो हामियांगि थांनाय हायनो हाय थांलाय सुना जिंजालक लायनाय लुकुराव नायनायदि ओ मांखलिवो लुकुराव पातिमन तयै तामहनै खोखिंका তিনি যে লামা মাকে সেকাক জাক নংনে আমাকে বমসক দিননি সামং খাইজাক লামা হামবাই নং ন অব এমনে তাক বাখে 10 दिन रखना ओ काज खामनि इनके जों तिनि फाइने फैया मो ताम हाय का नाय नेमनि पूरा सेकाक से तंबायखा इनके जोंहा जगनि कन्ट्रेक्टर मु संका बर सावबा हारियान बागैसे हायंगनि साव इनके जों तै प्राय नायखे किनार पूरा खायनेखे किनार जों नाहनै पूरा खंनामेन ता पूरा सिको लामा बाय दुयात मदन कोहेन फ्लाट सगक तमनि अब कुनु खाय जाबो अम कुनु खाय जा इको अब इको पूरा से हाय जो तो लामा से हाय कैसे जगह बन करे जो तो पूरा लामा से म हेंगि दङ हेंगा जोंहाबन बागै तिनि बंनो साका तंग्रादि जों लुकुरावनो किसा फुनुग नायग्रा ना हनैनाय जोंनावनो किसा कय हमानिता ओके जे ताबो जे तांने जे कन्ट्रेक्टर बको अबरंनो जे बरमा परे ब माकी चेक देखायनाय क्या ताकसु जते बरका सावो इ कमप्लेन एको पूरा पाइखानि साव कमप्लीट पाइखा जेंति जते पूरा कमप्लीट पाइखा के कमप्लीट पाइखा के जों नायनाय प्राय लामा से म हेमां के बो बाहाय कमप्लीट पाइखानि साबा जों आबो नायो जों अ लामा इंया तेवसा बरक काउनके खायनानि बागै अम हायके इंया अम बो पूरा हानो याक बायसा के मथे तंगमान हाय खुरि तंगमान हुंगा
অবশ্য 10 দিন লামা ইয়াক রবো সাইখাই দंखो মো কয়দিন টিকেনাय लामा नु अमो कयदिन टिकेनाय आबन बागैनो जों नायो ते काहामखाय अ लामानो ते एसे खायजागनानि थुं ओंखा जे अ लामाखा जे किनार सिमिं दा अमा हाय एंना कचाराबो दा अमा हाय एंना हे किनार सिमिया इको अ ला किनानि थेके यां पूरा दुइ मुख काटते जों देरार मतन सखाग फुनु इको पूरा इको नायनाय दिहि नरो हम ते हम सखाग ते थांखोबो मो जों ते सखाग फुनु तंमोनको पूरा याक बासे बला बला सखाग तंमोन अबो अ लामा किना तो यां पूरा यां देरात का दं बर अ जागा हार नाफु और हार उनाय यां अम ताम ख बति किनाय बर ताबो बुसाव अम पूरा फिनिशिंग का किना हार कांका पाकेन साव इके जों नाय नेमनि को नर बर्तमान ने और कुछ करियो र याक बासे ब्लाब ब्लाब सखाग तंमोन क अ लामा बाके कमप्लेन खाबा आबन बागै नायो जों अम लामा तेयसा काहाम खायजांनान बागै इके जों अ लामानो माने अ कन्ट्रेक्टरनो जों सानाय तेयसा खायनाय अबो काहामखौ खायनाय नंथुं ইঞ্জিনিয়ার নখে অবনি যে ব্যাপারে সাজাকদা ইঞ্জিনিয়ার নো संखे तो इंजीनियर मालाय खदो इनकि बरो कन्ट्रेक्टर सावो इंजीनियर नो जों साका यां पूरा फिनिशनि साव माने ताव बरो मु ताव रखा ताकेसे हासिंसा पातला किसा रनाय हासिंसा सिमी अलरेडी आबा हासिंसा सिमी इनका ते कुनु रिलिया पूरा फिनिश इनका अलरेडी पूरा आइन तो पूरा फिनिश नि बरो पानि सुनो इको साका नंग लामा पूरा फिनिश इनका जों मा नायखेता अ लामा कुछियासि किनारते साइकेल थांबो बासे कोना दे को बाइक थांबो ते कसारिया तो ने पूरा उठक जक थांबो बाबु लाम बाके फिनिशिंग खाबो अलामा कोनो फिनिशिंग याखौ यां ओरो नि थेके पूरा इको पूरा दुइ मु काटते अ लामा यां ते उठकै थां दंमोन अ लामा बाके फिनिशिंग बा यां बर हा किनार नाय फ यां केते बर हार नाय बा बर का सासुर किनार के फिनिशिंग नं कामिछ आबन बागै जों लामानो ते ओइसा काहाम बाबे खालायना नंथु होनै जों सान मुंतासिनि राजाखर आगरतलानि बीरेन्द्र क्लाबनि कताल तंथाइनकनि हा मदायरमा पान्डा संजाजाखा फारसाल खुरसाथाइ क्लायो 2020 बिसिनि 3 नभेम्बर हास्तेनि मन्त्री अक्रा याक्सुनि याग्रमै अ हलंथं कायजाखा क्लाबनि कताल तंथाइनि बीरेन्द्र क्लाबनि अ कताल तंथाइ स्नामजागमानि 3 कोटी हाय रां थांगा हनै साजाका क्लाबनि बखा हमारे নিউ বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের বীরেন্দ্র ক্লাবের কাজ আরম্ভ হবে এর ভূমি পূজা আজকে করা হলো আজকের থেকে 1 বছরের মধ্যে নিজের গ্রাউন্ড ফ্লোর কমপ্লিট হবে 2 বছরের মধ্যে আমরা পুরো বিল্ডিং তৈরি হবে আর আমাদের এই গ্রাউন্ড ফ্লোর তৈরি হলে আমাদের ফুটবল খেলার ক্ষেত্রে অনেকটাই আর্থিক সংকট লাগু হবে সেই জন্য আমাদের বিল্ডিংয়ে আজকের থেকে আমরা কাজ করব ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ আরম্ভ হয়ে যাবে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে গ্রাউন্ড ফ্লোর কমপ্লিট হয়ে আমরা ওনারশিপ দিয়ে সবার কাছে ভাড়া হিসাবে বা লিজ হিসাবে সবার কাছে দিয়ে দেবো ওই টাকা দিয়ে আমরা বীরেন্দ্র ক্লাবের ফুটবল যাতে আগামী দিনে আরও উন্নত করা যায় এইভাবে আমরা সাহায্য করব কতটা মানে বাজেট এটা পুরাটা বাজেট এটা G+4 বিল্ডিং মাল্টি স্টোরেজ বিল্ডিং হবে 3 কোটি টাকার বাজেট প্রথম দিকে আমরা 3 কোটি টাকা না প্রথম দিকে আমরা 2 কোটি টাকার মতো অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছি করার জন্য বিল্ডিং তৈরি করছি কাজটাকে আপনি আগরতলা লোকাল মুর্শিদাবাদ দিয়ে করেছি আর লোকাল ইঞ্জিনিয়ার আপনার পরিচয়টা হ্যাঁ আপনার পরিচয়টা আমি ক্লাব সম্পাদক যেমন দত্ত কৈলাসহর শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত হাকতনি মন্ত্রী বক্রক ফাইনানতৈ আওয়াইমঙ্গ অংখরজাক বদলনি আদংরাव বসকাংনি ডিসেম্বর তালনি সিজার সালমারি কক্তি সালতি বর হাকতনি মন্ত্রী বক্রক নরেন্দ্র মোদী আগরতলা আস্তবর থংখলাव কুথুমঙ্গ ককনরাংनि বাগै ফাইতंग आ कुथुमंग तंग संलुकुरकनो मानजांनि बागै बीजेपी बदलनि बखातै नक नंग थाङै ककपेजागै दङ आबनि बेदेक इंगै डिसेम्बर तालनि सिदक सालमारि फारसाल फुंनि दामचि तामै सति थामचि तामा जरानि शिबि जुब मोर्चानि साइतक मुंबाइ কৈলাসহरनि श्रीनाथपुर ग्राम पञ्चायत आमसाय नक नग थाङै बदलनि सामंख्लायनाय रगनि कक आवाइमंग चेंगै रिजाखा अकक आवाइमंग मानजाखा जुब मोर्चा 29 हांकर कमिटिनि कास्कु अरुपदर বনকারিব মাজাকা যুব মোর্চানি 29 হাঙ্কর কমিটিনি ইয়াকসু কাসকু অজয়দর গুরনগর পঞ্চায়েত সমিতিনি চেয়ারম্যান নারায়ণ সিংহ গুরনগর পঞ্চায়েত সমিতিনি ভাইস চেয়ারম্যান শিবশঙ্কর অধিকারী বিজেপি 29 হাঙ্কর কমিটিনি তাংফাংক্রা অরুণ সাহা হাঙ্কর কমিটিনি এডভোকেট দেবাশিস সেন বিজেপি নেতা আব্দুল গফার নখবৈ কুবনিরব ফারসালনি
फुंनि दामची ताबै सति थामची तामानि जराव श्रीनाथपुर ग्राम पंचायत हाबानक गानाव तंमा श्रीनाथपुर गामिनि बीजेपी बदलनि हाबानक नखलाव बदलनि सामंख्लायनायाव थानजा अंगै बदलनि हाबानक नखलावन सिमि लाहार हिम्बतक ख्लायै श्रीनाथपुर ग्राम पंचायतनि फुटानि बाजार आमसानि जत तंक संलुकुरकनि थानि कक आवाइख्या कक आवाइख्लाय तंमानि जराव जुव मोर्चा उनकति हांखरनि कमिटि कास्को अरुणधर कोक्तमा थुनायरंनि बुस्कांगो दादाक सिदाक गै साका बदलनि हास्ते कमिटिनि ककसाबनो रोखसावै बुस्कांनि डिसेम्बर तालनि सिसार सालमारि ककतिसाल आगरतलाव हाक्तरनि मन्त्रि बख्रक नरेन्द्र मोदीनि पान्दानो किटिंगै हास्ते बाय बाक्सा कयला शहरनि जुदा जुदा आमसायो कक आवाइ ख्लायजागै दंगो आबनि लगी लगी 2018 बिसिवा त्रिपुरा हास्ते बीजेपी बदलनि हाबां खामानि यागुलो थांनाय तालबाची सिनिवा बीजेपी हाबां हास्ते बाय बाक्सा कयला शहर आमसायबो हामक्राय ख्लाय दंगो तंक संलुकुरकनि बागै माग्रां नक सतै नक ताखुम तक तै वाग्रक माग्रां बागजागै दंगो बाटा 2000 के रजाखा हुबार ख्लायनाय रंनो खबै जुदा जुदा सामुंबोदां खबै ख्लायजागै दंगो अमाहाय सामुंबोदां रंनो तंक संलुकुरकनि थानि नकनगो थांगै आवाय ख्लायजागै दंगो ताई बुस्कांगो बमहाय सामुं ख्लायजागनाय आबनो तैबो आवाय ख्लायजागै दंगो अबरकनो रिक्सावै 2023 विधानसभा चंबारिव 53 कयला शहर विधानसभा केन्द्रनि बीजेपी बदलनि अंगै बासानायनो बुट गोबांबाय गोप्लाय ख्लायै कयला शहरतेबो हामक्लाय ख्लायजागनाय हनै शाखा जुव मोर्चा अनकति हाकर कमिटिनि कास्को अरुण আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ কমিটির আহ্বানে আমরা প্রতি হারগার বিজেপি নিয়ে আমরা একটা কর্মসূচি দেওয়া হয়েছে সেই মোতাবেক আমরা কৈলাসহর মন্ডল যুব মোর্চার পক্ষ থেকে আমরা প্রতিটা জায়গাতে শুধু কৈলাসহর মন্ডল যুব মোর্চা না প্রত্যেকটা মোর্চারা অংশগ্রহণ করছে প্রতি জায়গাতে বুথের মধ্যে তো বিশেষ করে আজকে আমরা কৈলাসহর মন্ডলের শ্রীনাথপুর পঞ্চায়েতের 2টি বুথ 25 এবং 26 নং বুথের 24, 25, 26 নং বুথ কমিটিগুলোতে আমরা ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা এবং এই বুথের বুথ কার্যকর্তাদের নিয়ে আমরা উদ্যতম নেতৃত্বদের সঙ্গে নিয়ে আমার সাথে যে আছেন আমাদের জেলা সাধারণ সম্পাদক অরুণ শাহ আছেন আমাদের জেলা স্পোক্সপারসন আমার মামা দেবাশিস সেন মহাশয় আমার জেলা যুব মোর্চার সহসভাপতি অজয় দর ভাইস চেয়ারম্যান শিবশঙ্কর অধিকারী অন্যান্য নেতৃত্বরা আমাদের মধ্যে আছেন চেয়ারম্যানও আছেন আমাদের সাথে নারায়ণ সিং প্রত্যেক কার্যকর্তাদের নিয়ে আমরা আজকে প্রতি বাড়ি ঘর ঘর বিজেপি নিয়ে আমরা যাচ্ছি মানুষের সুখ সুবিধা কী কী পেয়েছে আমাদের সরকার আসার পর সেগুলো আমরা নিচ্ছি এবং বিশেষ করে আগামী 18 ডিসেম্বর আস্তাবল ময়দানে আমাদের দেশের সর্ববৃহৎ নেতা যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীজি আসবেন তো সেই প্রচারটাকে সঙ্গে করে আমরা মানুষের কাছে পৌঁছছি আগামী দিন আমরা এই কর্মসূচি বজায় থাকবে আমাদের মেইন উদ্দেশ্য হলো 2023 নির্বাচনে বিশেষ করে আপনারা সবাই জানেন এই এলাকাবাসী সবাই জানেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার থাকবে একমাত্র আমাদের কৈলাস শহরটা যেটা বিগত 25-30 বছর ধরে সরকার বিরোধী আমরা একবার চাইছি এই বিধানসভাটা একবার সরকারের পক্ষে যাও এই এলাকারবাসীর উন্নয়ন হোক এই কৈলাসবাসীর উন্নয়ন হোক সেই স্লোগানকে নিয়ে আমরা মানুষের বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি কেমন সারা পাচ্ছেন দেখুন সারা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রতিটা জায়গাতে আজকে আমাদের জনসম্পর্ক চলছে প্রত্যেকটা জায়গাতে মানুষ সব কিছু পেয়েছে এমন কোনো পরিবার নেই যে কোনো সুযোগ সুবিধা পাননি ঘর থেকে শুরু করে স্বচ্ছ ভারতের টয়লেট কিষাণ নিধির মাধ্যমে 6,000 টাকা বছরে আজকে ভাতা 2,000 টাকা আমাদের সরকার করেছে বিগত দিনে আমি আমার আশ্বাস আগামী দিনও আমাদের সরকার অনেক প্রকল্প হাতে নেবেন যেমন আজকে দেখেন হসপিটালে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেমন সরকার আসার পর আজকে সিটি স্ক্যান থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা টেস্ট ফ্রি হাইওয়ে রোড হচ্ছে বড় বড় প্রত্যেকটা জায়গাতে আজকে শ্রীনাথপুরের রাস্তা বললাম আমরা যে এলাকাতে আজকে আমরা জনসম্পর্ক করছি এই এলাকার বিগত 25 বছর এই রাস্তাঘাটের উন্নয়ন হয়নি একটা মানুষ যদি শহরে যেতে হতো অনেক কষ্ট করে যেতে হতো কিন্তু আজকে আমাদের সরকার আসার পর আজকে হাইওয়ে রোড হয়েছে স্কুলের বাউন্ডারি হয়েছে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার দেওয়া হয়েছে অনেক কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে এই এলাকার মানুষ অত্যন্ত খুশি আমার বিশ্বাস আগামী যে বিধানসভা নির্বাচনে আমাদের এই এলাকার প্রত্যেকটা বুথে আমরা বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হব এবং সিপিএম এবং কংগ্রেসের জমাত বাজেয়াপ্ত হবে আমার বিশ্বাস Tawasha jorani Koktwma ashik joratino, tebu nangkupani Koktwma shaimana bagai joya winai tongni Swragchati.